बंधु माने 12 अगस्ट 2026 अर्थात आसंता काली लागिबाकु जाउछि वर्षर द्वितीय सूर्य पराग एवं एही दिन चिता लागि अमावास्या मध्य रहुछि। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही सूर्य परागटी आमर भारत रे तथा ओडिसा रे दृश्यमान हेबो नाही। सेथिपाई एहार सूतक काल किंबा हांडी छाड़ नियम पालनीय हेबो नाही। किंतु जेहेतु एहा एक महाजागतिक घटना अटे तेणु यार प्रभाव समग्र विश्व उपरे रहिबो। विशेष करी 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे रहिबो। एही सूर्य परागर प्रभाव किछि राशिंको पई लाभदायक हेबो तो किछि राशि पई समस्या सृष्टि करि पारे। बंधु माने एही सूर्य पराग किछि राशि पई प्रगति आर्थिक लाभ एवं सफलतार द्वार खोली पारे एवं सेही समय अन्य किछि राशि मानकु विशेष सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़ी पारे। अन्य शब्द रे कहिबाकु गले एही चिता लागि अमावास्या रे हेउथिबा एही सूर्य पराग जीवन परिवर्तनकारी सुजोग होई पारे। जेतेबेले कि किछि राशिंको पई एहा सतर्क रहिबाकु एक चेतावनी भावरे कार्य करि पारे। तो बंधु माने एही सूर्य पराग ठारू 6टी राशिर भाग्य चमकी जाबाकु जाउछि एवं केउ 6टी राशिर भाग्य चमकीबाकु जाउछि एवं केउ माने एते अपार धन पाइबाकु जाउछंती जे परवर्ती 7 पीढ़ी पर्यंत सेही धन को उपभोग करि पारिबे। सेही विषय आजिर भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। एहा सहित एही सूर्य पराग परे केउ राशि माननको अत्यंत सतर्क रहिबाकु पड़िबो से विषय मध्य आलोचना करिबा। तो बंधु माने सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणक राशि मध्य से विशेष व्यक्तिंक मध्य रे होई पारे जहांको पई एही सूर्य पराग महान खुशी खबर आणुछि। बंधु माने एही सूर्य पराग समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिबो किंतु 6टी भाग्यवान राशि प्रभु सूर्यदेवଙ୍କ कृपा द्वारा विशेष भावरे आशीर्वाद प्राप्त हेबे। सेमानଙ୍କ घरे धन प्रचुर परिमाण रे प्रवाहित हेबो एवं देवी लक्ष्मीଙ୍କର असीम कृपा सेठारे वास करिबो। सेमाने जीवनर समस्त समस्यार मुक्ति पाइबे एवं भगवान सूर्यଙ୍କର आशीर्वाद द्वारा सेमानଙ୍କର मुह एवं सेमानଙ୍କର भाग्य उभय उज्जवल होबाकु लागिबो। एई 6टी राशिर व्यक्ति माने सेमानଙ୍କ क्यारियर एवं व्यवसाय रे प्रचंड प्रगति देखिबे। सेमानଙ୍କର धन वृद्धि पाइबो, सेमानଙ୍କର भाग्य सुदृढ़ हेबो एवं जे कोनोसी आईनगत विवाद किंबा कोर्ट मामला शेषरे समाधान हेबो। आगामी समय एही राशि मानक पई अपार खुशीर प्रतिश्रुति दिए। तो आसंतु जानिबा केउ 6टी भाग्यवान राशि जो मानकर भाग्य सूर्यदेवଙ୍କ द्वारा शक्तिशाली भावरे प्रभावित हेबो। तो बंधु माने आमे आलोचना करुथिबा प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि मेष राशि। बंधु माने एही सूर्य पराग परे भगवान सूर्यଙ୍କର प्रथम आशीर्वाद मेष राशि उपरे पड़िबो एवं सेमानଙ୍କର भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणଙ୍କ भाग्यर ताला खोलिबाकु जाउछि। व्यवसाय हो किंबा चाकरी सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित। एही सूर्य पराग परे आपण आपणଙ୍କର व्यवसाय द्रुत गति रे चालुथुबा देखिबे। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे आपण शीघ्र पदोन्नति संपर्क रे भल खबर पाइबे। भगवान सूर्यଙ୍କର कृपा द्वारा आपणଙ୍କ जीवन रे अनेक नूतन पथ खोली जिवो एवं आपणଙ୍କ शत्रु माने मध्य हाथ मिलाइबाकू एवं आपणଙ୍କ सहित बंधुता करिबाकू चाहिबे। एही सूर्य पराग परे प्रत्येक संभाव्य उत्सरु आपणଙ୍କ पाखकू टंका प्रवाहित हेबो। आपणଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे धन वर्षा हेबो। आपण कल्पना करिथिबा धन अपेक्षा अधिक धन पाइबे एवं यह स्थिर भावरे वृद्धि पाइब एते जे आपण एहाकू परिचालना करिबाकू समर्थ होई पारिबे नाही। सूर्य पराग परे आपण एही विशाल धन पाइबा आरंभ करिबे। जदि आपण एक नूतन व्यवसाय आरंभ करिबाकू चाहंती तेबे एहा हेउची उपयुक्त समय। आपण अगस्त 15 परे जे कोनोसी समय एक नूतन उद्यम आरंभ करि पारिबे। सफलता सुनिश्चित। आपण आर्थिक भावरे लाभ पाइबे एवं भगवान सूर्यଙ୍କର कृपा द्वारा मानसिक शांति पाइबे। ज्योतिष एवं वैदिक नीति अनुसार एही सूर्य पराग अनुसरण करिबा द्वारा मेष राशि रे जन्मित व्यक्ति माने समाज रे सम्मानित हेबे एवं सेमानଙ୍କର सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। आगामी समय अनेक सुजोग आनिबो जहा आपणଙ୍କ जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबो।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲେଟର ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନବଗ୍ରହରୁ ଏଭଳି ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଯାହା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ପରାଗ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିପାରିବେ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଗାଈକୁ 9ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏକ କଳା କୁକୁରକୁ 7ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ।
तो परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउची धनु राशि। बंधु माने बहु दिन धरी असुस्थ थिबा समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आपण रोगरु मुक्ति पाइबाकु जाउछंती। आपण खूब शीघ्र संपूर्ण सुस्थ हेबार द्वार देशरे पहुँचबे। मूलतः एई सूर्य पराग परे आपण निश्चित भावरे आपणक रोगरु मुक्त हेबे। जदि आपण कोनोसी संपत्ति विक्रय करबाकू संघर्ष करूछंती किंबा संपत्ति संबंधी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती किंबा जदि कोनोसी प्रकारर जटिलता किंबा दुखरे आपण संघर्ष करूछंती तेबे आपण एई सूर्य पराग परे सेई संपत्ति सहजरे विक्रय करि पारिबे एवं एहा एक सुंदर लाभ प्रदान करिबो। बजार रे फसी रहितिबा टंका फेरी पाइबे एवं आपणकर विरोधी किंबा शत्रु माने एबे आपणक सहित बंधुता करिबाकू चेष्टा करिबे। तथापि मने रखंतु जे एई समय आपण काहाकू टंका ऋण देबा उचित नुहे, कारण आपण जे टंका ऋण देबे ताहा फेरस्त मिलिबो नाही। आपणको बारंबार मागिबाकू पड़ी पारे, जहा पई आपण निजे मध्य लज्जित अनुभव करिबे। तथापि अन्य व्यक्ति आपणको फेरस्त करिबे नाही। सकारात्मक दिगरे आपणकर सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। अर्थ एवं साधारण कल्याण उभय दृष्टि आपणक परिवार पई समृद्धि एवं प्राचुर्य सूचित होई पारे। जदि आपण कोनोसी ज्योतिषिक कष्ट द्वारा भाराक्रांत जेपरिक शनि दोष, मंगल दोष, शनि 7.5 किंबा शनि ढेया आपण एबे एही सब समस्या मुक्ति पाइबाकू जाउछंती। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय। तो परवर्ती राशिटी हेउची बिछा राशि। आपणक पारिवारिक जीवन रे उन्नति आसीबाकू जाउची। जदि आपण एक नूतन जान किंबा संपत्ति किनिबाकू चाहंती तेबे अनुकूल परिस्थिति सृष्टि हेउची। जदि आपण दीर्घ दिन धरी एक बड़ जान किनिबाकू इच्छा करूछंती किंबा आत्मविश्वासर अभाव अनुभव करूछंती तेबे आपण एबे एहा हासिल करिबाकू संपूर्ण सक्षम हेबे। आपण आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि देखिबे। आगामी सूर्य पराग परे आपण आध्यात्मिक विकास एवं वर्धित आत्मविश्वास अनुभव करिबे। जीवन रे आपण नेइथिबा जे कोनोसी निष्पत्ति आपणक पई लाभ आनिबो। आपणक क्यारियर किंबा व्यवसाय रे आपण केवल प्रगति देखिबे। जदि आपण दीर्घ समय धरी चाकरी पई प्रस्तुति करूछंती तेबे आपण निश्चित भावरे एक सुरक्षित करिबे। यह व्यतीत प्रभु सूर्यंकर कृपा सहित आपण जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे निरंतर अग्रगति करिबे। विकास स्पष्ट भावरे सूचित होईची। सूर्य पराग संबंध रे आपणक पई प्रतिकार हेउची सूर्य देवंकु जल अर्पण करिबार विधि। अर्घ्य देबा समय पात्र रे एक लाल मंदार फूल, एक चिमुटा हळदी, किछि सिंदूर एवं किछि अक्षत एवं दूब मिसाई जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपण प्रत्येक कार्य रे अग्रगति करिबे ही नाही, बरं आपणकर मुह मध्य सूर्य परि चमकदार हेबो। आपणको कोनोसी अनावश्यक कॉस्मेटिक्स रो दरकार हेबो नाही। बंधु माने एबे आसंतु जानिबा परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय। तो परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउची मकर राशि। आपणक परिवार रे जणे नूतन सदस्य जोग देई पारंती किंबा आपण एक नूतन बंधुता स्थापन करि पारिबे। आपणकर प्रेम जीवन आरंभ होई पारे एवं आपणक जीवन रे सकारात्मकता वृद्धि पाइबो। संपर्क मधुर एवं मजबूत हेबो। जदि आपण एही समय एक नूतन क्यारियर सुजोग पांती तेबे निष्पत्ति नेबाकू द्विधा करंतु नाही, कारण यह आपणकू सफलतार एक संपूर्ण नूतन स्तर को उन्नीत करिबा पाई निर्दिष्ट। एही सूर्य पराग परे आपण एक नूतन जीवन साथी किंबा बंधु को भेटी पारंती जे आपणक सहित जीवन सारा रहिबे। एपरि जणे जहांको उपरे आपण निश्चित भावरे विश्वास करि पारिबे। जदिओ एही सूर्य पराग चिता लागे अमावास्या रे पड़ुछि एवं सबुठारु लंबा एवं भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, एहा निसंदेह रे समस्त राशि को प्रभावित करिबो। जदि आपणक राशि एही राशि मध्य रे थाए तो निश्चित भावरे आपण माने भिडियोटी रे कमेंट बॉक्स रे निजर राशि लेखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु।